बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आपके सामने बयान कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक को हमने चुना है वो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाब ताजिर होने की हैसियत से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 25 साल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उम्र से ही रोज़गार कमाना और तिजारत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, इसलिए अब उन्हें कारोबार का काफ़ी तजर्बा हासिल हो चुका है। पहले पहल रसूलुल्लाह तिजारत की गश्त से जाने वाले काफ़िलों के साथ जाया करते थे, अब खुद भी काफ़िला लेकर जाते हैं। मक्का में ज़मीन नरम नहीं, पानी की कमी है, यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, इस ज़मीन में खेती बाड़ी नहीं होती। मक्का में फैक्ट्रियाँ भी नहीं हैं, यहाँ के लोग तिजारत में महारत रखते हैं। रसूलुल्लाह का ख़ानदान भी तिजारत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक लोगों में अपने किरदार और मेहनत से अच्छा नाम कमा चुके हैं। पुराने वक्तों में अरब में तिजारत बहुत ही मुश्किल थी। लंबा सफ़र, सहूलतों का नामो निशान तक ना होता, रास्ते महफूज ना थे, लूटे जाने का ख़तरा होता, अपने वतन वापस आने तक ही रहता। हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतज़ाम ज़रूरी होता था। रास्ते में खाने पीने का खर्च, बीमारी की सूरत में इलाज और गर्मी और इस काम को और भी मुश्किल बना देते थे। लंबे रास्तों में ऊँट का मर जाना एक मुसीबत से कम ना होता। मक्का से तिजारती काफ़िलों से जाने का मौसम भी साल में सिर्फ 2 मरतबा होता। हर वक्त तिजारत मुमकिन न थी। थोड़े पैसों वाले ताजिर अपना माल काफ़िले के हवाले करते, जिसकी वजह से उन्हें अपने मुनाफे में से हिस्सा अदा करना पड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ मिलकर भी तिजारत करते थे। रसूलुल्लाह ने अपने चचा हज़रत अब्बास के साथ भी यमन का तिजारती सफ़र किया। रसूलुल्लाह तिजारती सफ़र पर मुल्क शाम, हबशा, यमन और बहरीन जाते रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और दूसरे मुल्कों में ताजिरों से अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे। उसकी वजह रसूलुल्लाह का इखलाक, दियानतदारी और कारोबारी उसूलों के सख्ती से पाबंदी करना थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले 5 सालों में मुख्तलिफ लोगों के लिए तिजारती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। गर्मियों के मौसम में तिजारती काफ़िले मुल्क शाम जाते। जो ताजिर खुद नहीं जा सकते थे वो अपना सामान किसी और के हाथ बेच देते। गोया ये बड़ा तिजारती कारवां होता था। मक्का में रहने वाली एक खातून ताजिर खतीजा बिन खुलैद हैं। इनका ताल्लुक कुरैश की कबीला बनी असद से है। वो बहुत दौलतमंद और समझदार खातून हैं। मक्का के तमाम ताजिर मिलकर जितनी तिजारत करते थे, अकेले खतीजा का सामान तिजारत इन सब के बराबर होता। इतना माल तिजारत किसी ना तजर्बाकार के हाथ में देना मुमकिन नहीं। माली नुकसान के अलावा कारोबारी साख का ख़तरा भी मौजूद है। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो सैयदा खतीजा का सामान लेकर तिजारती सामान लेकर जाए। जनाब अबू तालिब, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बेटा, मेरे हालात के बारे में अच्छी तरह जानते हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं कारोबार में लगा सकूं। तुम्हारी कौम का तिजारती काफ़िला शाम जा रहा है। खतीजा अपना सामान लोगों के हाथ मुल्क शाम भिजवाती है। अगर तुम इस मकसद से उससे जाकर मिलो तो यकीनन वो तुम्हें बाकी लोगों पर तरजीह देगी। अगरचे मैं तुम्हें मुल्क शाम भेजने से डरता हूँ, कहीं तुम्हें वहाँ कोई नुकसान ना पहुँचे, मगर मौजूदा हालात में मुझे और कोई सूरत नज़र नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद न किया कि वो किसी के पास सवाल लेकर जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद वो मुझे खुद ही से रब्ता कर लें। हज़रत अबू तालिब ने कहा, मुझे डर है कि वो किसी और को इस काम के लिए मुकर्रर कर देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जनाब अबू तालिब सैयदा खदीजा के पास खुद गए और उनसे कहने लगे, मेरा भतीजा मोहम्मद भी तिजारत के लिए दूसरे मुल्कों का सफ़र करता है। वो कई और ताजरों का सामान ले जा चुका है। बहुत मेहनती और ईमानदार है। आप भी अपना सामान तिजारत उसके हाथ भेजें। सैयदा खतीजा ने कहा, मैं मोहम्मद के इखलाक और खूबियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं अपना सामान इसके हाथ ज़रूर भेजूँगी। आखिर किसी अच्छे कारोबारी शराकतदार की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे मेरे पास भिजवाइए। हज़रत अबू तालिब ने सैयदा खतीजा से होने वाली गुफ्तगू की तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। रसूलुल्लाह सैयदा से मिलने गए। सैयदा खतीजा ने कहा, मैं ये जिम्मेदारी आपको देने को तैयार हूँ। इसकी वजह आपकी समझदारी और ईमानदारी है। मैंने आपके इखलाक
اچھے کے بارے میں بھی سن رکھا ہے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری قبول کریں تو جو معاوضہ اس کام کے بدلے میں دوسروں کو دیتی ہوں، اس سے دگنا معاوضہ آپ کو ادا کروں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ اس ذمہ داری کی تفصیلات طے کی۔ رسول اللہ نے واپس آ کر اپنے چچا کو ساری بات بتائی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ رزق اللہ کریم نے آپ کے لیے خاص اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے۔ تجارتی قافلہ شام لے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ رسول اللہ نے بھی اپنی تیاری کی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ وہ سیدہ کا سامان لے کر جانے والے قافلوں کے ساتھ اکثر جایا کرتا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے میسرہ کو کہا، نہ تو محمد کی نافرمانی کرنا اور نہ ہی ان کی رائے سے اختلاف کرنا۔ یہ قافلہ 16 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہوا۔ یہ 596 عیسوی کی گرمیوں کا موسم ہے۔ رسول اللہ کے لیے اتنے زیادہ سامان کے ساتھ تجارت کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ کئی ہفتوں کے مشکل سفر کے بعد قافلہ ملک شام کے شہر بصرہ پہنچا۔ میسرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں تمام ملازم اور مزدور بڑے خوش تھے۔ انہیں اتنے اخلاق اور محبت سے پیش آنے والا رہنما پہلی دفعہ ملا۔ میسرہ راستے میں رسول اللہ کی خدمت کرتا رہا۔ اسے ایسی باتیں دیکھنے کو ملیں جو اس سے پہلے کسی سفر میں نہیں دیکھیں۔ وہ سمجھدار ہے، خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میسرہ سیدہ خدیجہ کے سامان تجارت کے ساتھ اکثر ملک شام آتا ہے، اسی لیے یہاں کے لوگ اسے جانتے ہیں۔ میسرہ کی ملاقات نستورہ راہب سے ہوئی۔ راہب نے دیکھا کہ آنے والے قافلے میں کوئی خاص بندہ ہے۔ وہ میسرہ سے ملا اور پوچھا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا نوجوان محمد ہے، بنی ہاشم سے تعلق ہے۔ نستورہ نے کہا، تم نے اس نوجوان میں کیا خوبیاں دیکھی ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، ایماندار، پاکیزہ، نرم مزاج، خوش اخلاق، وعدے کا پکا، سوچ بچار میں گم، جیسے کائنات پر غور کر رہا ہو، کمزوروں پر مہربان، مظلوموں پر نرمی کرنے والا۔ نستورہ نے کہا، اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں جو آنکھوں کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ نستورہ اٹھ کر رسول اللہ کے قریب آ گیا۔ رسول اللہ کا ماتھا چوما اور کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جس کا ذکر تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے۔ آپ وہی ہیں جس کی بشارت اللہ کے نبی عیسیٰ نے دی ہے۔ میسرہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ تو پہلے ہی سفر میں پیش آنے والے واقعات سے متاثر ہے، اب اس کی حیرت بلندیوں پر ہو گئی۔ میسرہ نے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی کہ محمد اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے راستہ بھر دیکھا کہ رسول اللہ کی ذات پر کوئی سایہ کیے ہوئے تاکہ انہیں دور تنگ نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لایا ہوا سامان تجارت بیچ دیا۔ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ اس سامان سے انہیں کتنا نفع ہوا اور حضرت خدیجہ کو جب میسرہ نے اپنے سارے سفر کی رودات سنائیں تو ان کا کیا ریئیکشن تھا۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل لیٹس لرن ود اس۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر بھی کریں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک دیں ہمیں اجازت۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان۔